We are very clear that there are people who would qualify Pakistan as China's Israel. It is probably more a good analogy for American army. नाजरीन, एक और शर्म अपने माथे पर चिली हरूफ में लिख लें। पाकिस्तान की सफारती बेइज्जती करने के लिए निगरान वजीर आजम ने कमर कस ली है, क्योंकि निगरान वजीर आजम का एक और फरमान है कि पाकिस्तान चाइना के लिए इसराइल है, यानी चाइना पाकिस्तान को इसराइल की तरह देखता है। दूसरी तरफ उसी मकाम पर इमरान खान ने जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा था वो आज तक तारीख के सफात में दर्ज है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निगरान वजीर आजम ने अमेरिका में पाकिस्तान को इसराइल क्यों करार दिया। इसी मुकाम पर इमरान खान ने पाकिस्तान का मुकदमा किस तरह लड़ा था। उसी के साथ आपको बताएंगे सऊदी अरब किस तरह इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर रहा है और किस तरह सऊदी अरब इसराइल के साथ हाथ करने वाला है। नाजरीन, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब कर ले और हमारे फेसबुक पेज खोजी टीवी को भी फॉलो कर ले। खोजी टीवी के दोस्तों, हमारे चहेते निगरान वजीर आजम इन दिनों अमेरिका में हैं और वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर भी करेंगे। लेकिन इससे कबल उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने बताया कि ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान चाइना के लिए ऐसा है जैसे अमेरिका के लिए इसराइल, यानी चाइना पाकिस्तान को इसराइल के तनाज़र में देखता है। दरअसल कहानी कुछ यूँ है, ये एक बार एक अमरीकी वफद ने चाइना की सफारतकार को खरी खरी सुनाई थी कि वो पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, इसलिए चाइना को पाकिस्तान का साथ नहीं देना चाहिए। जब अमेरिका ने चाइना के सफारतकार को धमकी दी तो चाइनीज सफारतकार ने तंज़िया तौर पर कहा कि पाकिस्तान हमारा इसराइल है, जिसका मतलब ये था कि चाइना पाकिस्तान को हर सूरत में सपोर्ट करेगा जिस तरह अमेरिका इसराइल को करता है। लेकिन दोस्तों, एक वजीर आजम को इस कदर बड़े फोरम पर जाकर इस तरह की बात करना सफारती बेइज्जती है, यानी इस तरह आप इसराइल को बाकायदा एक मुल्क तस्लीम कर रहे हैं जबकि आपके कौमी पॉलिसी इसराइल को तस्लीम नहीं करती। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को शायद इस जुमले का कोई सियाको सबाक नहीं मालूम और वो एक तंजिया जुमले को हकीकत समझ बैठे हैं और फिर बड़े फख्र से ये दावा आलमी मीडिया के सामने भी कर रहे हैं, जिससे मुल्क व कौम की पॉलिसी तो मुतासिर हो रही है लेकिन साथ ही सफारती बेइज्जती भी हो रही है। अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं तो खामोश रहें। इस तरह तो आप पाकिस्तानी सफारती पॉलिसियों की धज्जियां बखेर देंगे। खुदारा अपने मुल्क व कौम को आलमी फोरम्स पर मजीद बदनाम न करें, वरना वो दिन दूर नहीं जब कोई भी हमारी बातों को संजीदा नहीं लेगा। दोस्तों, एक ये दौर है कि हमारे निगरान वजीर आजम इस तरह के बेहुदा दावे कर रहे हैं, जब एक वो दौर था जब इमरान खान उसी मुकाम पर बैठकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा करते थे और जब अमेरिका को इमरान खान के इरादे समझ आ गए तो उन्हें तख्त बदर कर दिया। इमरान खान ने 2019 में इसी मुकाम पर इसी कुर्सी पर बैठकर कहा था, मैं हमेशा से अदम तशद्दुद के फलसफे का कायल रहा और पूरी जिंदगी इसी फलसफे पर अमल पैरा हूँगा। मैं जंगों को मसाइल का हल नहीं मानता। उन्होंने अमेरिका को ललकारते हुए कहा था, जब आप अलकायदा के पीछे जाते हैं तो आप दाइश को जन्म देते हैं, जबकि मैं इस तरह के हाल पर कभी यकीन नहीं रखता। मेरे लिए मसाइल का हल डिप्लोमेसी है। नाजरीन, इसराइल से मुतालिक ये पाकिस्तान का स्टांस था जो माजी में कभी इस कदर मजबूत समझा जाता था कि एक मुंतखब वजीर आजम को ही हटाना पड़ा और एक हमारे मौजूदा निगरान वजीर आजम है जो नादानी में इसराइल को एक मुल्क तस्लीम करके पाकिस्तान को इसराइल करार दे रहे हैं। दोस्तों, इसराइल के हवाले से मामलात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी मंजरनामे पर तब्दील हो रहे हैं। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए मुसलसल करीब आ रहे हैं, जबकि उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान जोहरी हथियार हासिल करता है तो सऊदी अरब भी उन्हें हासिल करेगा। उन्होंने अमेरिकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक टीवी इंटरव्यूज में इसराइल से ताल्लुकात के मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, हम रोजाना की बुनियाद पर करीब आ रहे हैं। इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान सफारती ताल्लुकात के मुमकिना तारीखी मुआहदे से मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में उनका कहना था, सऊदी अरब इतना बड़ा मुल्क है और मुझे यकीन है किसी भी शख्स का बिलवास्ता या बिला वास्ता सऊदी अरब से कुछ लेना देना जरूर है। दोस्तों, ये इंटरव्यू एक ऐसे वक्त में सामने आया जब सदर जो अमरीकी इंतजामिया अमरीका के मशरक़ वस्ता के अहम इत्तेहादियों और दो इलाकाई ताकतवर ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम करने में सालसी करने की कोशिश कर रही है।
دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے مذاکرات کا مرکز وہ پیچیدہ معاملات ہیں جن میں امریکہ کی جانب سے سیکیورٹی گارنٹی اور سعودی عرب کی جانب سے پرامن مقاصد کے جوہری ٹیکنالوجی کے حصول اور فلسطینیوں کے لیے ممکنہ اسرائیلی رعایتیں شامل ہیں۔ لیکن جب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ایران کے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی صلاحیت اور سعودی عرب سے متعلق سوال کیا گیا تو سعودی ولی عہد نے ایک بار پھر واضح الفاظ میں کہا، اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو سعودی عرب کو بھی سیکیورٹی اور خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حاصل کرنا پڑے گا۔ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ ہمیں تشویش ہے، اگر کوئی ملک جوہری ہتھیار حاصل کر رہا ہے تو یہ غلط ہے، یہ غلط قدم ہوگا۔ انہیں جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ ان کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ملک جوہری ہتھیار استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی دنیا سے جنگ کر رہا ہے۔ دنیا ایک اور ہیروشیما کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اگر دنیا لاکھوں لوگوں کو مرتا دیکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ باقی دنیا کے ساتھ جنگ میں ہیں۔ لہذا جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے کوشش کرنا جن کا آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو باقی دنیا سے بڑی لڑائی لڑنا ہوگی۔ دوستو، اب یہ باتیں اس قدر آگے چلی گئی ہیں کہ خود شہزادہ محمد بن سلمان نے اسرائیل سے مذاکرات معطل ہونے کی خبروں کی تردید بھی کی، یعنی مذاکرات اب بھی چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم روزانہ کی بنیاد پر تعلقات کو معمول پر لانے سے متعلق معاملات میں قریب آ رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ یہ ایک حقیقت لگ رہی ہے، ہم دیکھیں گے یہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ انہوں نے زور دیا، چاہے اس ممکنہ معاہدے کے تحت جو بھی انچارج ہو، ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس معاہدے کو سر جنگ کے خاتمے کے بعد سب سے بڑا تاریخی معاہدہ قرار دیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے شرط بھی رکھی اور کہا کہ اگر ہم ایسے کسی معاہدے تک پہنچنے میں کوئی پیش رفت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس سے فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملیں اور خطے کو پرامن بنایا جائے تو ہم کسی کے ساتھ بھی کام کرنے کو تیار ہیں۔ ہم فلسطینیوں کے لیے اچھی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمیں اس مسئلے کو بھی سلجھانا ہے، اور اب تک ہماری مذاکرات کی حکمت عملی اچھی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے نتیجے پر پہنچیں جو فلسطینیوں کی زندگی کو آسان بنائے اور اسرائیل مشرق وسطیٰ میں ایک اہم ملک بن کر سامنے آئے۔ دوستو، جو بھی کہہ لیں، سعودی عرب کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ امریکہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے دباؤ بھی ڈال رہا ہے، اور اس کے بدلے میں سعودی عرب امریکی ساختہ جدید ہتھیاروں اور سب سے زیادہ متنازع سول نیوکلیئر پروگرام بشمول اندرون ملک یورینیم افزودگی کے لیے امریکی ضمانتوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان امریکہ کا دباؤ قبول کرتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، یا امریکہ کے ساتھ ہاتھ کرنے کی پالیسی اپناتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے، اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پھر بڑے مسلمان ممالک مجبوراً اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اور اس میں کاکڑ صاحب نے دبے لفظوں میں پہل بھی کر لی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نئی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔